ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯିଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ ହେ ଯିଶୁ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଢ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଢ ପ୍ରଭୁ ବଢ দয়া পরে দয়া করিছ মতে যিশু দয়ারে মু পাইছি সবু ক্ষমা পরে ক্ষমা করিছ মতে প্রভু ক্ষমারে মু পাইছি সবু ক্ষমারে মু পাইছি সবু প্রতি মুহূর্তে তুম দয়া ମୋ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ ଯେବେ ଖୋଜେ ତୁମ କରୁଣା କରିଣ କେବେ ଉଣା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ ଯେବେ ଖୋଜେ ତୁମ କରୁଣା କରିଣ କେବେ ଉଣା নহিব কেবে শেষ তুমরি সে করুণা তুমরি সে করুণা ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଛି ସବୁ ক্ষমা পরে ক্ষমা করিছ মতে যিশু লভিছি সবু ক্ষমারে মু লভিছি সবু তুমরি মঙ্গল দয়া ମୋ সঙ্গে নীতি রহু অমৃত আশিষ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ ସର୍ବଦା ନମସ୍ତ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ দয়া পরে দয়া করে মতে প্রভু দয়ারে মু পাইছি সবু ক্ষমা পরে ক্ষমা করিছ মতে যিশু ক্ষমারে মু লভিছি সবু ক্ষমারে মু লভিছি সবু হে যিশু তুম দয়া ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ দয়া পরে দয়া করিছ মতে যিশু দয়ারে মু পাইছি সবু ক্ষমারে মু লভিছি সবু प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु ए सुंदर समय पाए वास्तविक प्रभु आज आम निश्वास प्रश्वास जदि चली अच्छी आज जदि आम धरा पुष्ट मध्य अच्छु आज जदि प्रभु आम उत्तम जीवन जापन काटु अच्छु आज जदि आम शरीर सुस्थ सबल अच्छी आज जदि प्रभु ये जगत मध्य प्रभु आम संपूर्ण प्रभु बंची अच्छु प्रभु केवल तुम दया हेतु तुम अनुग्रह हेतु प्रभु से तुम धन्यवाद करुच्छू तुम महिमा करुच्छू प्रभु तुम्हें केते महान परमेश्वर बापा तुम्हें केते दयालु परमेश्वर प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दौचु प्रभु आमे
তোমার মহিমা করুଛୁ প্রভু এই সুন্দর সময় ମଧ୍ୟରେ এই সুন্দর উপস্থিতি ମଧ୍ୟରେ এই সুন্দর অবকাশ ମଧ୍ୟରେ প্রভু আমি তোমাকে ধন্যবাদ দଉଛୁ প্রভু তোমার মহান প্রেম তোমার মহান দয়া ପାଇଁ প্রভু আমি তোমাকে ধন্যবাদ দଉଛୁ ହାଲେଲୁୟା থ্যাংক ইউ ফাদর থ্যাংক ইউ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା থ্যাংক ইউ ଲର୍ଡ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଉପଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିଯିବା ହାଲେଲୁୟା ଥ୍ୟାংକ ୟୁ ଫାଦର କେମିତି ହେବି ମୁଁ ପାରିରେ ନାଉରି ଯିବାକୁ ଅଛି ରେ ମତେ ସେ ପାରି କେମିତି ହେବି ମୁଁ ପାରିରେ ନାଉରି ଯିବାକୁ ଅଛି ରେ ମତେ ସେ ପାରି ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ମତେ ହାତ ଠାରି ଠାରି ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ମତେ ହାତ ଠାରି ଠାରି କେମିତି ହେବି ମୁଁ ପାରିରେ ନାଉରି ଯିବାକୁ ଅଛି ରେ ମତେ ସେ ପାରି କେମିତି ହେବି ମୁଁ ପାରିରେ ନାଉରି ଯିବାକୁ ଅଛି ରେ ମତେ ସେ ପାରି ପାପର ସାଗରେ ଜୀବନ ନାରେ ପାଏ ନାହିଁ ଥୟ କୂଳ ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ ବିଶାଳ ସାଗରେ କିଏ ହେବ ସାହା ମୋର ପାପର ସାଗରେ ଜୀବନ ନାରେ ପାଏ ନାହିଁ ଥୟ କୂଳ ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ ବିଶାଳ ସାଗରେ କିଏ ହେବ ସାହା ମୋର ମୋ କହନ୍ତି ପାଇବୁ ଜୀବନ ମୋ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ପାଇବୁ ଜୀବନ କେବେ ମୁଁ ପାରିରେ ନାଉରି ଯିବାକୁ ଅଛି ରେ ମତେ ସେ ପାରି କେମିତି ହେବି ମୁଁ ପାରିରେ ନାଉରି ଯିବାକୁ ଅଛି ରେ ମତେ ସେ ପାରି ମୋହମାୟା ଭରା ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଦୁଇ ଦିନିଆ ମେଳ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଏହି ତ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ମୋହମାୟା ଭରା ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଦୁଇ ଦିନିଆ ମେଳ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଏହି ତ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ସେ ପାରି ଦୁନିଆ ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା ସେ ପାରି ଦୁନିଆ ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା ଦୟା ସାଗର ସେ
सॉरी क्षमा चाहे कारण किसी नेटवर्क त्रुटि जो कटि जाइए तेणुक मु क्षमा चाहे। तो आसु मोर प्रिय माने आ गोटे गीत गाइबा एवं परमेश्वर महिमा करिजिबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर, हालेलुया। तोर दोदराना बने कुआड़े जाऊ रे, नई परा भरी अछि बड़ी पानी रे। तोर नाटी टळमळ हेउछि ढेउ रे, बुड़ी जीवु जाणु ना कि मझी नई रे। तोर दोदराना बने कुआड़े जाऊ रे, नई परा भरी अछि बड़ी पानी रे। तोर ना ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ମନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୋର ପରେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେ, ମନ୍ଦ ତୋର ତାଙ୍କ ହାତେ ଧରେଇ ଦେ, ତଳ ବତାସ बड़ी आसिले उधारिबे तोते सिए निज हातरे, उधारिबे तोते से निज हातरे। तोर ददराना बने कुआड़ी जाऊ रे, नई परा बड़ी अछि बड़ी पानी रे। तोर नाटी टळमल हेउछि ढेउ रे, बुड़ी जीवु जाणु ना कि मझी नई रे। दुनिया नदी रे तोर जीवन भासे, हईबु कि पार नई ताक परसे। दुनिया नदी रे तोर जीवन भासे, हईबु कि पार हई ताक परसे। सिंह न कले लगाई देबे, रहिबु तू चिरदिन ताक साथी रे। धन्यवाद दौचु प्रभु, तुम्हें आमान को सब परिस्थिति रे सब समय प्रभु आमान को तुम्हें संभाली नेबा परमेश्वर पिता आमे तुमको धन्यवाद दौचु। जेतेबेले प्रभु आमान को समस्या परिस्थिति गति करू प्रभु, सेतेबेले तुमानको परमेश्वर टापा तुमानको मां सदृश होई आमानको पिता सदृश होई प्रभु आमानको सब विषय प्रभु तुम्हें कढ़े नेबा परमेश्वर आमानको संभाली नेबा परमेश्वर आमे पड़ी गले आमानको तोली नेबा परमेश्वर प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दौचु, धन्यवाद दौचु, धन्यवाद दौचु प्रभु। तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु, जो माने तुम ऊपर विश्वास करंती भरोसा करंती आउजी पड़ंती प्रभु, से मान को तुम्हें केबे मध्य प्रभु तुम्हें लज्जित होबाको देबा परमेश्वर नुह बापा, सेति मैं तुमको धन्यवाद दौचु, धन्यवाद दौचु प्रभु। तुम्हें महान परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तुम्हारा महिमा हो, तुम्हारा गौरव हो, तुम्हारा प्रशंसा हो मोर परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। बंचिबी जदि जिसु तुम पाई, मरिबी जदि जिसु तुम लागी, बंचिबी जदि जिसु तुम पाई, मरिबी जदि जिसु तुम लागी। भल शांति दे मोर जगत नाथ, तुम ठारे मोर निश्वास, मोर दुखीर
বঞ্চিবি যদি যিশু তুম পাই, মরিবি যদি যিশু তুম লাগি, ভাল পাই মতে প্রভু তুমে নিজর কল, হৃদୟରେ মোর শান্তি দেই সাহারা এলো, ভাল পাই মতে প্রভু তুমে নিজর কল, হৃদୟରେ মোর শান্তি দেই সাহারা এলো, পবন পরি মো জীবনে বিপদ মো পাখে পাখে কালি রহুতিলা, দিন পরে দিন মু খোঁজি বুলুଥିଲି, তথাপি শান্তি মিলু নথিলা, পবন পরি মো জীবনে বিপদ মো পাখে পাখে কালি রহুতিলা, দিন পরে দিন মু খোঁজি বুলুଥିଲି, তথাপি শান্তি মিলু নথিলা, ভাল পাই মতে প্রভু হৃদୟରେ মোর শান্তি দেই সাহারা এলো, ভাল পাই মতে প্রভু তুমে নিজর কল, হৃদୟରେ মোর শান্তি দেই সাহারা এলো, হে মোর জগত নাথ তুম্ভ ঠারে মোর দুঃখীর নাথ তুম্ভ ঠারে মোর নিঃশ্বাস, প্রভু তুম পাই, মরিবি যদি যিশু তুম লাগি, ভাল পাই মতে প্রভু তুমে নিজর কল, হৃদୟରେ মোর শান্তি দেই সাহারা এলো, ভাল পাই মতে প্রভু তুমে নিজর কল, হৃদୟରେ মোর শান্তি দেই সাহারা এলো, সাহারা এলো। থ্যাংক ইউ লর্ড। প্রভু বাস্তবিক প্রভু আজ যদি আমানে অনেক সময় আমি কহু প্রভু মু বঞ্চিবি যদি তুমর পাই বঞ্চিবি, মরিবি যদি তুমর পাই মরিবি, বাস্তবিক প্রভু আজ আমি তুমর পাই বঞ্চুছু কি, আমি তুমর পাই আপন জীবন को অতিবাহিত করুছু কি প্রভু, হে মোর পরমেশ্বর, চাহে জীবନରେ দুঃখ আসু, কষ্ট আসু, অভাব আসু, পরিস্থিতি আসু প্রভু, এই সমস্ত পরিস্থিতি মধ্যরে মধ্যে তোমার পাই বঞ্চিবা পাই, তোমার পাই রহিবা পাই প্রভু তুমি সাহায্য কর, আমানকু সেই মনোভাব দিও, সেই বল শক্তি সামর্থ্য পরিপূর্ণ কর প্রভু, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রভু যদি বঞ্চিবু তোমার পাই বঞ্চিবু, যদি মরিবু তোমার পাই বঞ্চিবু, এই মনোভাব নেই প্রভু তোমার পাই আগুক বঢ়িবা পাই প্রভু তুমি সাহায্য কর, আজ এই রিয়েল মিনিস্ট্রি ইন্ডিয়ার যেতে তোমার সেবক সেবিকা মানে প্রভু জড়িত হইছন্তি, প্রত্যেকଙ୍କୁ প্রভু ସେହି মনোভাব তুমি দিও মোর পরমেশ্বর, ଆମେ প্রত্যেক প্রভু এক নিষ্পত্তি নেই প্রভু তোমার পাই বঞ্চিবু, তোমার পাই বঢ়িবু, তোমার পাই আগুক ଆମେ বঞ্চি পারিবু প্রভু, এଥିପାଇଁ তুমি ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତୁମେ ରଖ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ହାଲେଲୁୟା। Thank you Jesus, we thank you Lord, hallelujah। প্রভু আজ আমরা যেতে জଣ প্রভু এই প্ল্যাটফর্মରେ জড়িত হইଛୁ প্রভু, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, তুমি দয়া কর মোর পরমেশ্বর, আম প্রত্যেক উপরে প্রভু তোমার হস্ত রখ, আমানকু সবু পরিস্থিতি তোমানকু সম্ভালি নিও, আমানকু সাহায্যকারী, আমানকু উদ্ধারকারী, আমানকু সুরক্ষাকারী পরমেশ্বর তুমি হই, আমানকু সব বিষয়ে প্রভু তুমি হি প্রভু কঢ়াই নিও মোর পরমেশ্বর, কারণ তুমি হি একমাত্র আমানকু সাহায্যকারী পরমেশ্বর অট, আমানকু সুরক্ষাকারী পরমেশ্বর অট আপা, সেদিন যে প্রকার প্রভু তুমি ইস্রায়েল লোকমানকু প্রভু তুমি সবু পরিস্থিতিরে প্রভু সেমানকু সুরক্ষা দউথল, সাহায্য করুথল, রক্ষা করুথিলে প্রভু, আজ সেই পরমেশ্বর আপন আমানকু সহিত প্রভু তুমি অছ, ସେଥିପାଇଁ আমি তোমাকে ধন্যবাদ দଉଛୁ প্রভু, আমানকু মধ্য প্রভু তুমি ସେହି প্রকারে এই পাপময় জগତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢ଼ାଇ ନିଅ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚଲାଇ ନିଅ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ସାହାରା ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପଛରେ ତୁମେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚଲାଇ ନିଅ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। Thank you Jesus, we thank you Lord, hallelujah, glory to master, hallelujah। स्वर्ग पिता तुम्हारी स्तुति हो, स्वर्ग राजा तुम्हारी स्तुति हो, hallelujah। Thank you Father, we thank you Jesus, hallelujah। সাহায্যকারী হে মোর, উদ্ধারকারী হে মোর, সাহায্যকারী হে মোর, উদ্ধারকারী
मोर सुरक्षाकारी हे मोर दया सागर सुरक्षाकारी हे मोर दया सागर हे अब्राहमଙ୍କ ईश्वर इसाकଙ୍କ ईश्वर जाकुबଙ୍କ ईश्वर जिहोवा जिरी हे मोर जिहोवा निसी हे मोर जिहोवा जिरी हे मोर जिहोवा निसी हे मोर जिहोवा सालम हे मोर हे मोर दया सागर जिहोवा सालम हे मोर हे मोर दया सागर हे अब्राहमଙ୍କ ईश्वर हालेलुया प्रभु तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें महिमा पाओ मोर परमेश्वर तुम्हें राज मान को राजा तुम्हें प्रभु मान को प्रभु तुम्हें देव मान कर देव तुम्हें अति अत्यंत भयंकर परमेश्वर प्रभु आमे तुम धन्यवाद करूछु आगामी समय को तुम ठारे प्रभु समर्पित होछु प्रभु मते तुम्हें ए पर्यंत व्यवहार ए पर्यंत तुम्हें प्रभु कढ़ाई नेलो प्रभु तुम्हें तुमको धन्यवाद दोछि प्रभु तुम्हें मते व्यवहार करते हेतु तुमको धन्यवाद दोछि पुणी प्रभु प्लाटफॉर्म रे जेते तुम सेवक सेविका जड़ित होचंती प्रत्येक को तुम हस्त तले रखे यीशु के नाम रे तुम्हें आशीर्वाद करो आगामी कार्यक्रम को आगामी समस्त विषय को तुम चरण तले अर्पण करी प्रार्थना निवेदन तुम्हें सुनिछ धन्यवाद दे प्रार्थना केवल यीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन धन्यवाद दीदी आमेन धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाव में आराधना करिसेंती सेतपे आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दे अति सुंदर गीत गुड़ाक गान कले प्रभुंकर गौरव उद्देश्य व्यवहृत हेले आ प्रभुंकर से निकटवर्ती आमान आराधना द्वारा करिथिबारु आपनको रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे प्रेज द लॉर्ड भाई आसंतु भाई को पाई गोटे उच्च कर ताल दे आमाने धन्यवाद अर्पण करी बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनुरोध रक्षा कले आसिले सुंदर भाव में आराधना कले सेतपे आपनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे प्रेज द लॉर्ड भाई प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने इस समय अति सुंदर आराधना करी जाइछु निजको आमने प्रस्तुत करिछु ईश्वरंकर जीवंत वाक्य श्रवण करबा निमंते प्रभुंकर निकटवर्ती होई अछु एई समय रे आमने प्रभुंकर से उपस्थिति मध्य रे आमने इस समय बसी अछु एई समय रे आमने ईश्वरंकर जीवंत वाक्य श्रवण करबा को जीवा वाक्य श्रवण करबा पूर्वरो आमने संक्षिप्त भाव रे एई समय रे प्रार्थना करबा आराधना करी जाइथिबा भाई को पाई पुणी वाक्य नै आसुथिबा वक्ता महाशय को पाई एई समय रे आमने प्रार्थना करबा पुणी प्रतिटी डिवाइस रे जत्न प्रभु नेबे कोनोसी नेटवर्क प्रॉब्लम हेबो नै सेतपय मध्ये आमने प्रार्थना करबा पुणी विशेष करी प्रार्थना करबा आ आमानकर होस्ट आज्ञा तांको सहित अनेक लोक आज उठी यात्रा करूछंती से माने वर्तमान स्टेशन रे अछंती तांकर यात्रार सुरक्षा पाई मध्ये आमाने ए समय रे प्रार्थना करबा ए समय रे प्रार्थना करबा को मु अनुरोध करे आमानक मध्य रे आमानकर प्रिय बापा प्राण रंजन पाणी बापा आमानक गहण रे अछंती आ बापा को मु अनुरोध करे ए समय रे ए सब विषय नै प्रभुंक चरण तले समर्पित करी प्रार्थना करिवे प्रेज द लॉर्ड बापा प्रेज द लॉर्ड समस्त गुड मॉर्निंग आसंतु प्रार्थना करिबा प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमरे अद्वितीय नाम धन्यवाद करूछु पूजा करूछु प्रशंसा करूछु तुम गौरव करूछु तुम जय जयकार करूछु प्रभु कारण तुमर धन्यवाद गौरव पूजा प्रशंसा न कले आमनकर मन तृप्त नाही प्रभु कारण सेही प्रकार जीवित परमेश्वर हमको मिलिछ बोली तुमर गौरव करूछु हालेलुया प्रभु तुमर अपार अनुग्रह दया प्रेम हेतु प्रभु तुम्हें गत कालीर सेवा उपासना माध्यम कढ़ाई नेला परे कुशलतार सहित राति सारा मृत्यु सजर बंचाणी पुनर्बार आज अक्टोबर मासर 6 तारकर प्रत्युषरे मोर अति प्रिय रियल मिनिस्ट्री अनुकूल रे तुमर सेवा करिया पई तुमर आराधना करिया पई तुमर वाक्य सुनिया पई आमन को एकत्र करते बार धन्यवाद दोछि एते बडे विश्वास भाबरे तुमर पवित्र नाम गौरव करूछि प्रभु को वर्तमान ए पर्यंत जे मन हुए तो विभिन्न प्रकार प्रार्थना रे अंश ग्रहण करिसंती
ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମର ଆରାଧନା କରି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଝିଅ ସଂଯୁକ୍ତା, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଆଉ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଥା କୁହ, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ଶୁଣିବୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉପକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଯାହା ଉଟିରେ ରହିଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯିବା ଆସିବା କୁଶଳତା ହେବା ସହିତ ସେଠିକାର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ବିତ ମହିମାନ୍ବିତ ହୁଅ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅତି ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୌରବ ମହିମା ପାଅ। ପୁଣି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ଆଗକୁ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଥି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ମହିମା ପାଅ ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ କଲେ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାପା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ଏହି ସମୟରେ ବସିବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ଆଉ ଯୁବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କର ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ସୁବୀର ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଟକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଜଡିତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହତାଶ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଏ ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ସେବାରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୂର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଗୁଡା ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଶଶୀ ପାତ୍ର ଭତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ, ସେ ଲିବାନନରେ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଶଶୀ ପାତ୍ର ଭତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ଶୁଭୁଛି। ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଜିର ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ପାଇଁ
ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ରହୁଛି। ନେଟୱାର୍କ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଶୈତାନିକ ପ୍ରତିବାଧା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଦଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିଛୁ, ଗୀତ ବି ଗାଇଛୁ, ତଥାପି ନମ୍ରତାର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ବେଦୀ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ବେଦୀ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିବି, ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ होली फादर। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हालेलुया, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Father. I praise you, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. सर्वसामर्थी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता तुमर धन्यवाद करूछु एतबेले नूतन दिनर प्रभु प्रातः समय रियल मिनिस्ट्री तरफ प्रभु आम समस्त को तुम्हें जड़ित कल पिता अति सुंदर भाव आराधना करी ए जाए तुम्हें मन को कढ़ाई आनी अछ तुम धन्यवाद करूछु आगामी समय को मध्य प्रभु तुम हस्तर आम समर्पित करूछु संपूर्ण भाव तुम वाक्य माध्यम तुम्हें कथा कह प्रभु आम समस्त को प्रभु तुमर यही नूतन दिन रे एक नूतन अभिषेक दे नूतन विषय प्रभु आम मान को शिखिबा जानिबा जीसु नाम तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें जो आत्मा आम मान को दे से पवित्र आत्मा कर द्वारा तुम्हें आम मान को अभिषेक कर जेते समय पर्यंत प्रभु तुम वाक्य को आलोचना करू संपूर्ण भाव में तुम वाक्य बुझा शक्ति सामर्थ दियो गौरव संभ्रम तुमको दे आम मानकर समस्त परिस्थिति को तुम्हें संभाल एवं एक नूतन दिन में एक आम जीवन नूतन कार्य कर निवेदन कर समस्त प्रार्थना को आम समस्त मिलित भाव में जीसु नाम रे मागुछ पिता आमेन आमेन समस्ते आमेन कहबा आमेन। मोर प्रिय रियल मिनिस्ट्री जड़ित थिबा परिवार आमे निज निज घरे अच्छु निज निज परिस्थिति भितर छंदी हिचु तथापि आम मानकर परिस्थिति जेमती थाउ किंतु प्रभु आम मान को प्रेम करूचंती करूचंती आ करूथिबे कारण तांकर प्रेम द्वारा आम जीवित अवस्था रे उठिचु आ जीवित परमेश्वर गौरव करबा पई मध्ये सक्षमता पाइछु। हालेलुया हालेलुया। मो समस्त को अनुरोध करछि
ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ତ ଅନେକ ଗୁଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅନେକ ଗୁଡେ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ବି ଲାଭ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, କେତେ ବାକ୍ୟ ମୁଖରେ ନୁହେଁ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିଛୁ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଆଉ ଉନ୍ନତିର ବିଷୟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜଣାଶୁଣା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ବାଇବଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଚିଠି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଫେସୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦ, ଗୋଟିଏ ପଦ। କିଏ ପାଇଲେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ, ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ପଢିଲେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଟା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଜଟିଳ ଥାଉ, ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଦୂରତା ବି ଥାଉ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଓ ଅନନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ, ଆଉ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କଳଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବ, ନିଖୁନ୍ତ ଜୀବନ ଥିବ, ଆଉ ଦୋଷ କିଛି ନଥିବ, ଯେପରିକି ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟ ଠାରୁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଠାରୁ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟୁଥିବ, ଆଉ ପବିତ୍ର, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେଇନଥିବ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ, ସେଇ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟକୁ, ସେ ଗୌରବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗା, ସ୍ୱର୍ଗ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗା, ସ୍ୱର୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ହୃଦୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ଦୃଢତାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହୁ ଯେ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କି ନର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେମିତି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସେମିତି ଜାଗା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ମୋର ଲୋକମାନେ, ମତେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛି, ସେମିତି ଲେଖା ଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ନ ହୁଅନ୍ତୁ।
और से माने निंदार पात्र न हुआ पाए जो पवित्र आत्मा मु तांकु देइछि से पवित्र आत्मा कर द्वारा से माने कोन होंतु पवित्र हुंतु। हालेलुया। प्रभु सबु बेले प्रत्येक परिस्थिति रे सेमति चाहुचंती। दिन हो राति हो सकाळ हो संध्या हो मध्याह्न समय भी हो किंतु प्रत्येक मुहूर्त रे आम मानकर जीवनर शैली गोटे निंदार पात्र निंदा व्यक्ति सदृश न होइकरी गोटे अनिंदनीय जीवन यापन करबा आवश्यक अछि। हालेलुया। आम मानकर जीवित परमेश्वर आम मानकर आह्वानकारी आम मानकर पवित्र ईश्वर चाहुचंती आम जीवन निष्कलंक हो कलंक न थाऊ। हुए तो अनेक लोगों को कष्ट लगे किए धार्मिक अच्छा बोली आम कहवा वाक्य भी कहूँ पृथ्वी रे जड़े मध्य धार्मिक व्यक्ति नहांती किंतु धार्मिक व्यक्ति अच्छे कहले जो माने धार्मिक थिबे से माने अवहेला करिवे। आम मानकर प्रभु आम मानक गोटे चेतना दौरान पृथ्वी रे जगत रे जड़े भी धार्मिक नहीं अर्थात धार्मिक हेबा पई समस्त से दौड़े सामिल हुंतु से दौड़ को आसंतु से माने दौड़ंतु आ प्रत्येक दिन से माने परिष्कार जीवन काटंतु। हालेलुया हालेलुया। आम माने जो दिन ठारू जदि आमे बाप्तिस्म नेलु पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे जेतेबेले आम माने डुबित हेलु बाप्तिजित हेलु सेतेबेले आमे जे प्रभुंकर पाखको आसी एकदम धार्मिक हे गेलु सेमति नहीं। सेटा आम मानकर गोटे गोटे ईश्वरंकर नियमित गोटे नियम भितर आमे बांधी हेलु प्रतिज्ञा कलु प्रभु आज ठार मोर गोटे नूतन दिन मु आरंभ करी नूतन मोर चालीचलन आचार व्यवहार को मु सुधराइबी और तुमर इच्छा अनुसार मो जीवन को गठन करी तमें पारुनु प्रभु जानी ये पारिबो नहीं। आमे जेते छाती पिटाई करी मध्य मु प्रभुंकर लोक कहले मध्य आम पाखरे को दुर्बलता विषय रही कोटा फांद विषय रही प्रभु आम को जानी तथापि से आम को सुजोग दौरान केमती सुजोग दौरान से आम को वाक्यर सिग्नाल दौरान वाक्य द्वारा संकेत दौरान वाक्य द्वारा से आम को कौन कर चेतना दौरान आ कहते जे तुम सतर्क हो। मोर प्रिय भाई भौणी माने पुओ झियो माने प्रभुंकर प्रिय दास दासी माने मन रखतु प्रभु निष्कलंक जीवन को चाहते आम मानकर आह्वानकारी प्रभु से आम मानकर ठारू से संपूर्ण पवित्रता जीवन को अपेक्षा करुछन। संपूर्ण पवित्रता टिके टिके नहीं 50-50 नहीं 60-40 नहीं। मोर प्रिय परिवार प्रभुंकर लोक माने आम मानकर जीवन संपूर्ण भाव में जदि गोटे पवित्रता जीवन न हेले पवित्र ईश्वरंकर सहित आम मानकर केमती संपर्क हबो। जो दिन ठारू आमे प्रभु जीशु ख्रीस्ट को विश्वास कलु जो दिन ठारू जगतर मोह माया ठारू आम मानकर चाली चलन आचार व्यवहार सुधराइलु आम मानकर जीवन शैली को आमे परिवर्तन कलु गोटे ख्रीष्टीय जीवन आरंभ कलु। ख्रीष्टीय जीवन माने पवित्र जीवन आम मानकर हेबा पई चेष्टा करूछु किंतु ख्रीष्टीय जीवन अर्थात ख्रीष्टंकर सादृश्य रे आम मानको अनेक प्रकार दुख कष्ट जंजाल समस्या भितरे गोटे परिपक्वतार विषय आड़ को जाई पवित्रता विषय को गठन करिवार विषय। हालेलुया हालेलुया। सुविधारे जदि पिला माननको भी जदि आमे सुविधारे कोनोसी जिनिस दउ से माने बहुत अवहेला करबे किंतु जेतेबेले से मानकर आवश्यकता थिबो बापा माँ भी जदि निजर पुओ झियो मानकु जहा मागले ताहा न देइकरी से मानकु जदि टिके संजोतर सहित एकदम गठन करिवा पाए गोटे कहबा को गले गोटे नियम भितरे गोटे श्रृंखला भितरे से मानकर आवश्यकता केते अछि आ याकू को परिस्थिति रे देले हबो जेतेबेले से माने जानिबे सेतेबेले पिला माने सेही जिनिस पाइथिबार जिनिस को से माने मूल्यवान बोली मने पकेबे। हालेलुया। आम मानकर स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर मध्य आम मानकर पाई अति सुंदर वाक्य देइछंती। वाक्य अर्थात से स्वयं वाक्य अटंती से वाक्य भितर जदि आम खोजिबा को जिबा ई सबु गुण आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पाखरे थिला। से निष्कलंक थिले निखुंत थिले से कौनसी दोष नथिला दोष रहित थिले पवित्र थिले आ निंदार पात्र नथिले और सेमती प्रभु जीशु
ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ଉଭା ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାଲିର ଯଦି କରିଥିବା ବିଷୟ କାଲିର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମେ କରିଛୁ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ସେ ପୁରାତନ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଠକ୍ କିନା ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଅଟେ। ସେ ପ୍ରେମ କଦାପି ସରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ କାମ କରୁଛୁ, ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛୁ, ନିଦ୍ରା ଯାଉଛୁ, ଶୋଇ ପଡୁଛୁ, ତଥାପି ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ସ୍ୱରୂପ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ କି କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାଲା ପକାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାହାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୃହକୁ ରଖିଥାଅ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗୁଆଳି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଡ୍ଗ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପବିତ୍ର ହବ, ଯିଏ ଦୋଷ ରହିତ ହବ, ଯାହା ପାଖରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନଥିବ, ଠିକ ଗୋଟେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ନିର୍ଦାଗ ନିଷ୍କଳଙ୍କର କନ୍ୟା ସଦୃଶ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ହୁଏତ କହିବା ମୁଁ ତ ପୁରୁଷ ପିଲା, ମୁଁ କେମିତି କନ୍ୟା ହେବି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେମିତି ଦୋଷ ନଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ସେମାନେ ନିର୍ଦାଗ ହେବେ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବେ, ନିଖୁନ୍ତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ନଥିବ, ପବିତ୍ର ବିଷୟ ଥିବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ, ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ନୂଆ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ। କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ, କୌଣସି ଝିଅକୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଗୁଡାଏ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ତେବେ କଣ ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯିବେ କି? ନାହିଁ। ତାର ଭଲ ବିଷୟ ଭଲ ଗୁଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ନାଇଁ ଭଲ ପରିବାର, ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯିବେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ସେମିତି କନ୍ୟାକୁ ହିଁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁଣ ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନଥିବ, ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବ। ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଧାଉଛନ୍ତି ଓଦା ତାୱାଲରେ, ଓଦା ଲୁଙ୍ଗିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳାଇବୁ, ଧୂପ କାଠି ରଖିବୁ, ଫଟୋ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରୁଛୁ,
गठन करने भितर आम कौन कौन खुण रोचे कौन कौन दुर्बलता रोचे आम जानवा पड़ो और से सब दुर्बलता को आमको दूर करने को पड़ो अनेक लोक से आज भी आम चारि पाखे आम पाख तल आम देखिपुँ से निज निजर कार्य निज निज विश्वास से शक्तिहीन होती कहीं कारण तांको जीवन गोटे अशुद्ध आ अपवित्र जीवन रोचे से माने कार्य को करबा पे इच्छा अच्छी किंतु करि पारु ना कोन पई कारण से माने सेमानकर पाखरे कोनसी ना कोनसी दोष रोचे से माने अशुद्धतार आत्मा पाइचंती अपवित्रतार आत्मा पाइचंती से माने भाबुचंती मु पवित्र आत्मा पाइछि किंतु नाही पवित्र आत्मा केबे भी कोनसी विषय रे प्रतिबंधक करिवे नहीं से सब बेले माने खोली देबे द्वार खोलुथिबे प्रतिबाधा करिवार प्रतिबंधक सृष्टि करिवार समस्या आनिवार आम मानकर आत्मिक जीवन को दुर्बल करिवार केवल जड़े शक्तिर सेटा कार्य आ सेटा हम समस्ते जानिचु सबु सबु ख्रिस्टियान हो जेते बड़ धार्मिक लोक हो समस्ते हम जानि परचु जे जड़े व्यक्ति अछि जे कि लुसिफर जाको कि आजि काली हम जानि परचु शैतान मंद शक्ति जे कि ख्रिस्टारी जे कि ख्रिस्टन को ठारू दूर को नबार व्यक्ति सेथिपई आजि काली अनेक गुड़ाई लोक अनेक विश्वासी अनेक मंडली से माने शक्तिहीन मंडली होउचंती से मानकर पाखरे कोनसी पवित्रता विषय रहु नै मोर प्रिय परिवार एमिति अनेक विश्वासी अछंती निज जीवन रे अनेक प्रकार दाग रोची अनेक प्रकार कलंकर विषय रोची और से कलंक दाग भितरे समस्या भितरे छंदी हेकरी से माने जीवन काटुचंती किंतु से माने विश्वासी किंतु प्रभु सेमती विश्वासी को चाहूना विश्वासी अर्थात कौन सी धन विश्वास नहीं कौन सी सौंदर्य विश्वास नहीं कौन सी प्रकार आडंबर विश्वास नहीं कौन सी प्रकार लोक देखाणिया विश्वास नहीं किंतु प्रकृत विश्वास अर्थात जो माने कि प्रभु को धरिथिबे प्रभु को वाक्य अनुसार जीवन काटुथिबे प्रभु सेमती गोटे निर्दागर लोक निष्कलंक लोक को प्रभु चाहूछन सेमती विश्वासी को प्रभु चाहूछन हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय परिवार प्रभु को लोक मान सबु बेले आम मानकर जीवन को गोटे निर्दाग दोष रहित जीवन आमे काटिबा खुजिबा प्रभु सेटा ही चाहूछन प्रत्येक दिन प्रत्येक समय प्रत्येक मुहूर्त रे आम माने प्रभुकर बेदी निकट को छिबा प्रभुकर निकट रु दया मागुथिबा क्षमा मागुथिबा प्रभुकर निकट रे आमे निजको समर्पण करथिबा प्रभु मु मु नुहे किंतु तुमे मो मध्य रे कोन कर वास कर मते तुमे कोन कर मते तुमर इच्छा अनुसार मते तुमे गठन कर आमे अनेक थर प्रार्थना करि थाउ प्रभु मोर एमती अभाव ही गला मो पुओ झियर समस्या एमती अछि मो परिवार रे एमती अछि मोर मंडली चालू नै मोर विश्वासी माने एमती होउछंती प्रभु तुमे देखो किंतु नाई मोर प्रिय परिवार प्रभु को लोक माने प्रभुकर पाखरे आमे प्रार्थना करबा प्रभु एमती परिस्थिति रे भी तुम सत्यता को तुमे प्रकाश कर तुम सत्यता लोक माने जानतु पवित्र आत्मा रे पूर्ण होतु सेमानकर आत्मिक जीवन बलिष्ठ हो आउ एक एकदम निखुंत निर्दाग स्वरूप हो जोटा कि मु जो मंडली करिछि जो विश्वास रे मोर जीवन काटुछि से विश्वास सहित मो विश्वास रो मुझे कि अधिकारी हे पारिबे मते सेही पर तुमे गठन कर हालेलुया ताकर दया को हमें निर्भर करू ताकर क्षमा को हमें निर्भर करू निजको न्यून करी प्रभुଙ୍କର बेदीरू ताकर आशीर्वाद को हमें देखिबा आज प्रभु आम को दया कले पुनर्बार वाक्य को अनेक थर प्रभुଙ୍କର प्रिय दास माने भी अनेक जगह प्रचार करिथिबे किंतु जेतेबेले मोर प्रिय संयुक्ता भणी मते कहले हठात मते वाक्य मने पड़ला प्रकृति रे आमे अनेक व्यस्त रहउछु अनेक काम करूछु किंतु सेटा प्रभुଙ୍କର ग्रहणीय हेउची तो ना आमे खाली जस्ट गोटे फॉर्मालिटी रे करबा पे जाउछु आमे फॉर्मालिटी रे कोन एमती डिवाइस माध्यम रे जडित रही प्रभुଙ୍କର उपासना करूची प्रार्थना रे थिली जूम रे थिली गूगल मीट रे थिली बोली कहवा पे जग जग करूछु कि नाही मोर प्रिय परिवार आम माने सेथि पे जाउछु प्रभु आज आम मानकर पई जहा परिसिचंती जहा आम मान को देइचंती से विषय को आम माने ग्रहण करबा पे हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय परिवार प्रभुଙ୍କର लोक माने आपण माने समस्त जानिचंती शैतान अति चालाक
एते चालाक आम मानकर प्रभु जीशु को मध्य से माने निजर बुद्धि निज चालाक रे तलुआ करबा पे इच्छा करथिला तळ करदेबी हराई देबी बोली से चेष्टा करथिला आउ आमान तो गोटे साधारण जगतर मनुष्य रक्त मांसर मनुष्य आमान को केते जे अधिक से कलंकित न करबा पे चेष्टा करिवो नै कहले आउ सेई शैतान सब बेले चेष्टा करुछि आम मानकर विश्वास को नष्ट करबा आम मान को गोटे कलंकित निंदार पात्र करबा पे जेते भलरे जीवन काटुथिबु जेते भलरे शांति रे रहबु बोला बेलकु भी किछि ना किछि गोटे अशांति आसुछि किछि ना किछि गोटे गोटे काहा पाटु न का पाटु किछि ना किछि सुनिबा को पडुछि काहे कि आ सेते बेले हम ईश्वर को धन्यवाद दबा कथा प्रभु ये जो निंदा करचंती ताड़ना करचंती तुमर धन्यवाद हो आज जेतेबेले ईश्वर को आम धन्यवाद दबा शैतान आम मान को निंदा देथुवा शैतान से लज्जित हो जीवो मोर प्रिय परिवार से कौन हो लज्जित हो किंतु आमे कौन करचु सेमती समय रे समस्या समय रे भी ईश्वर को आमे धन्यवाद दोछु से कौन कि हमको धन्यवाद न दो बोली से धन्यवाद को काढ़ी करी फिंगी देबा पाई बोली से आम मानकर जीवन रे समस्या आणुछि निंदार पात्र करूछि आम मान को गोटे दोष भितरे गोटे समस्या भितरे छंदी दउछि किंतु सेमती परिस्थिति रे जतबेला हम ईश्वर को धन्यवाद दबा शैतान लज्जित हबा अरे आकु मु एमती परिस्थिति कले मध्य लोक मानकर पाखरे एते तुच्छ कले मध्य लोक माने छाड़ी पळौथिले मध्य ईश्वर को धन्यवाद दउछि से लज्जित हो जीवो आ जेतबेले लज्जित हबो आमे कोन करबु हमकु आमे विजय जीवन काटिबा हालेलुया आमे गोटे धार्मिक जीवन काटिबा विश्वासी जीवन काटिबा मोर प्रिय परिवार प्रभुकर अनुग्रह एबे भी आमनकर पई यथेष्ट परिपूर्ण हेछि अछि अनुग्रह से करबा पई चाहूछन कारण ये अनुग्रह समय उठा जीवा पूर्वरु प्रत्येक लोक मानकर पई से अनुग्रहर विषय को रखिबा को जाउछन हम मानकर होय तो भाबा भाई मो पाखरे कोनसी दोष नाही मो पवित्र जीवन काटुची किंतु मोर प्रिय परिवार आम माने संसार रे अछु निश्चित भाव में टिके हो कि बेसी हो संसार चिंता थिबो सांसारिक विषय प्रति आम मानकर किछि ना किछि को जगह रे भी गोटे अभिलाषा आम मानकर थिबो एटा आम मानकर पई गोटे बड़ बड़ दोषर विषय ही जीवो प्रभुकर दृष्टि रे गोटे घृणित विषय ही जीवो आम माने सेमती सती कन्या सदृश आम मानकर जीवन रहइबो नै आम माने से विषय प्रति लालायित रहइबो जेते भलरे रहिले भी परिवार रे कहार ना कहार गोटे समस्या रही थी और से समस्या को आम माने तार समाधान करबा पई कि समस्या रो मुकुलिबा पई उपाय भी खोजुछु काई से समस्या सब बांधिबार गोटे शक्ति अछि जे कि प्रत्येक दिन से हमको बांधुछि आमनकर विश्वास को नष्ट करबा पई गोटे शक्ति अछि जे कि गोटे साधारण लोक मानकर सदृश आमनकर जीवन से करबा पई जाउछि मोर प्रिय परिवार आज प्रातकालीन समय आम मानकर जीवन आज विशेष गुरुत्वपूर्ण गोटे मुख्य अंश हिसाब रे आम मानकर जीवन गोटे दोषहीन निष्कलंक आ पवित्रता जीवन रहबा आवश्यक हालेलुया हालेलुया प्रभुकर धन्यवाद शैतान आम मानकर ए आत्मिक वस्त्र उपरे केवल दाग लगाउछि सेतकी नै मोर प्रिय परिवार सी दाग लगाउछि आउ ईश्वरकर विरुद्ध रे मध्य से कथावार्ता करुछि से अनेक प्रकार अभियोग करुछि कहीं से अभियोगकारी से सब बेले हमको केस रे ही फसाई के रखबा पे चाहूछि कोर्ट कचेरी रे जारा जे केस विषय रे जानी थिबे से माने अनुभव करुथिबे बटे केस गोटे एमती छिंडी जीव बोले भी न छिंडी करी सेटा लंबी जाउथिबो कारण आम मानकर विरुद्ध रे थिबा पार्टी दल से आम मान को अनेक प्रकार जंजाल भितरे समस्या भितरे अनेक प्रकार पॉइंट नहीं करे से हमको माने कहबा गले अटैक करबा चेष्टा करूथिबो अभियोग करूथिबो किंतु शैतान मध्य सेमती
शैतान भी प्रभु को सब बेले कहूची प्रत्येक दिन कहूची प्रत्येक परिस्थिति से कहूची देख तुम्हें या धार्मिक बोली कहूच विश्वासी बोली कहूच पवित्र पवित्र आत्मिक वस्त्र बोली तुम कहूच तुम निजर पवित्रता को ताको परिधान करने तुम देच तुम सत्यता विषय ताको जानिबा तुम देच तुम पवित्र वाक्य को शिखिबा ताको देच मात्र या देख ये उल्टा काम करुची जहाँ पवित्र करने तुम चेष्टा कर से पवित्र हो पार नहीं से अपवित्र जीवन काटुची ता जीवन देख केते निंदार विषय केते दुष्ट विषय से काम करुची शैतान सब बेले सेमती आम विरुद्ध में कथा कहूँ आम तो शुणी पारुनु किंतु विश्वास चक्षु दृष्टि आम देखा मोर प्रिय परिवार शैतान सब बेले से आम विरुद्ध में कथा कह आम सपक्ष केवे से कथबार्ता करिवो नहीं सेतिपाई पाउल द्वितीय पीतर 3 अध्याय 14 पदर से कहते आम देखा जा द्वितीय पीतर 3 अध्याय 14 पद ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବାର ଦେଖାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। हालेलुया हालेलुया कहीं निष्कलंक अनिंदनीय होई शांति रे थिबार देखाजिवो शांति रे थिबार देखाजिवो शांति रे थिबार देखाजिवो एथिपाई कोन कर जत्न कर काहाकू कहले जो माने कि ईश्वर सहित रही स्वप्न देखुंट जो माने कि धार्मिकतार आवास स्थल रे बास करने इच्छा करुछन जो माने कि स्वर्ग रे ईश्वर सहित मु बास करी अनंत जीवन अधिकारी हेबी मोर जीवन समाप्ति हेब ना प्रभु सम्मुख रे गोटे अनिंदनीय निष्कलंक कन्या सदृश उभा हेबी सेमती लोक मानकू एठी कहुची अतएव हे प्रिय माने अर्थात जो माने कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानी प्रभु जीशु ख्रीष्ट निमंते जीवन काटुचंती से मानकू से बहुत सुंदर भाव में कहते मोर प्रिय लोक माने प्रभुकर लोक माने तुम माने यही समस्त विषय अपेक्षा करुथिबार को विषय किछि गोटे गोटे पैकेज अच्छी गोटे बॉक्स भितर गोटे गोटे अन्य प्रकार विषय अच्छी जहा कि प्रभु आम को दबा को जाउचंती आ से पाइबा पाई बोली से मन भितर आशा अच्छी आ ऊपरे ऊपरे जदि पढ़िक जीवे सेठी गोटे धार्मिक व्यक्ति हेबा पाई पवित्र होबा पाई पवित्र परमेश्वर सहित बास करिबा पाई जो माने कि स्वप्न देखुचंती सेमती लोक मानकर पाई से कथबार्ता करुचंती काहेकि गोटे निष्कलंक अनिंदन होई शांति रे थिबार देखा जीव शांति शांति से लोक मानकर जीवन आसबो मोर प्रिय परिवार प्रभुकर लोक माने जो माने कि गोटे निष्कलंक निर्दागर जीवन काटुथिबे भूल थिबो कि जो भूल को कि प्रभु गणना करेंगे नहीं से पाखे सेमती विश्वास थिबो मोर प्रिय परिवार प्रभु आम 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 समस्त को जो माने तांको ऊपर भरोसा करछंती तांको ऊपर विश्वास करछंती सेमती लोक मान को से कहउछंती तुम माने निष्कलंक हुओ निर्दाग हुओ आम मानकर प्रभु मध्य सेमती निष्कलंक देखिबा चाहउछन आम माने प्रस्तुत हबा तो आम मानकर गोटे कलंक नथिबार व्यक्ति सदृश देखा जिबा तो गोटे दागहीन लोक भलिया देखा जिबा तो आमे जदि सुंदर धड़ा पोशाक पिंधिचु सेठी जदि किछि गोटे कला दाग अछि बोले धड़ा विषय को आर लोक देखिबे नहीं कलाटा को आगे देखिबे आम मानकर प्रभु जदि आम मान को सेमती परिष्कार कर दैचंती आम मान को एते शुभ्रतार सहित पवित्रतार वस्त्र को परिधान करिवा पे दैचंती विश्वास को धरबा पाए शेष पर्यंत दृढ़ कर धरबा पाए से आम को सुजोग दैचंती प्रत्येक दिन तांकर दया अनुग्रह द्वारा बंचेई रखुचंती समय दौचंती सुजोग दौचंती तेबे कोन आमे दागर सहित कोन प्रभुंकर पाकु जीवु बोली भाबा कि आमे निंदार पात्र थाइकरी आमे प्रभुंकर पाकु जीवु बोली भाबा कि आम मानकर पाखरे दुर्बलता विषय थाइकरी आमे प्रभुंकर पाकु जीवु बोली भाबा कि आमे जेतबेले कि आमे उपदेशक 4:7 पढुछु सेठी कोन कहउचंती राजा सलोमन आगो मोहर प्रिय
ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମଠାରେ କୌଣସି ଖୁଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦାଗ ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ନିଖୁନ୍ତ ସଦୃଶ୍ୟ, ଦୋଷ ନଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଗଠନ କରିବି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ ଆଉ ନିର୍ଦାଗ ଦୋଷହୀନ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖର କଥାକୁ, ହୃଦୟର କଥାକୁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ବି ଯୋଉଟା ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ତମେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ତମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରୁଛ, ଭାବୁଛ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଉ ଚିତ୍ତର ସେ ପରୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଜାଣିବେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 1:37 ପଢିବାକୁ ଯିବା, ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ନିକଟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛୁ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଅନାଥ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ପୁଣି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପରେ ସଜାଇବାକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପଢିଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯାକୁବ 1:37। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, এই ଯାକୁବ 1:37 ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଅନାଥ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍ଖଳିବା, ପୁଣି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନାଥ ଓ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଖାଳିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, এইটা ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେମିତି ଲୋକକୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଅନାଥ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖାଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ସେଇ ଋଣକୁ, ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଋଣ ଦଉଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଦେଇଛୁ, କାହା ପାଇଁ ଯଦି କାନ୍ଦିଛୁ, କାହା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଆମ ପରିବାରରେ ବି ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତମେ ଆଣିଲ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ এই ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଜଣ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ତମେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର। କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ତ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ତ ଜାଣୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷହୀନ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବର୍ଷା ଦିନ କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଆଉ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ସତର୍କ ନ ହେଇକିରି ଚାଲୁଛୁ କି? ବର୍ଷା ହଉଛି, ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ ଅଛି, ସେଠି କଣ ଆଖି ବୁଜା ହେଇକିରି ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ କି? ସତର୍କ ଜାଗ୍ରତରେ କାଦୁଅ ଉପରେ ନ ପଡୁ, ପାଣି ଉପରେ ନ ପଡୁ,
आमे सतर्कतार सहित चालुचु ना नहीं चालुचु तेबे कोन ए जगत रे अछु बोली ए जगत आमानकर पई आमानकर दृष्टि रे जगत किछि नहीं ए जगत ठारो अधिक सुंदर जगह को हम जीवार अछि ए जगत रे जदि अछु आ जगतर समस्त लोभ लालसा पाप ठारो आमानको सतर्क जीवन सजाग जीवन काटिबा को पड़िबो और निजर जीवन को गोटे निष्कलंक जीवन माने रूप रे आमानकर अजाणत रे यदि आमे कोनसी प्रकार भूल काम करि दोछु आम माने कलंकित आमानकर जीवन आत्मिक जीवन हे जाउची आमानकर साक्ष्य नष्ट हे जाउची तेबे किछि नै प्रभु गोटे उपाय दैछन्ती सीधा मोर पाखु तमे धाई की पळे आस हालेलुया जेते प्रकार समस्या थाउ जेते प्रकार तमे भूल रे थाओ मोर पाखु पळे आस मु आजी भी कालबरी क्रूस उपरु तुमମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद झराउछि आशीर्वाद पठाउछि प्रभु आमମାନଙ୍କୁ से कालबरी क्रूसर विषय तो आमମାନଙ୍କୁ हृदय रे पूरा छाप भलिया रखि देले जोटा कि विजयर विषय को घोषणा करे दुखर विषय थिले मध्य विजयर घोषणा करबा पई से आमମାନଙ୍କୁ शिक्षा देले सेति जेतेबेले भी सेमती परिस्थिति आसी जाउछि जेतेबेले आमे विश्वास रे झुंटी पडुछु दुर्बल ही जाउछु समस्या रे छंदी ही जाउछु लोकमानकर निंदार पात्र ही जाउछु आमମାନଙ୍କୁ लोकमाने तुच्छ करूछंती आमମାନଙ୍କୁ घृणार विषय बोली भाबुछंती और सेतेबेले आमे कालबरी क्रूस को पाखक धाई जीवा मोर प्रिय परिवार जीशुଙ୍କର बहु मूल्य रक्त ही आमମାନଙ୍କୁ कोन करबो शुद्ध करबो आ परिष्कार करबो आम माने जेते प्रकार दामिका साबुन रे धोई हेले भी आम मानकर मैला छाड़िबो नहीं आम मानकर मैला छाड़िबो नहीं आम माने सफा ही पारिबो नहीं केवल गोटे विषय जे जीशुଙ୍କର रक्त द्वारा आमे सफा ही पारिबो आ पवित्र ही पारिबो तबे निश्चय आमे सेई दिन आइबो सदृश्य मध्य आमे कोन हेबो एकदम निज गडरे ठिया जोटा कि आइब पुस्तक रे आपण माने भी पढुथिबे 11 अध्याय 15 पद रे से लेखा आइछि निष्कलंक होई आमे सेठी मध्य सुस्थिर भाबरे प्रभुଙ୍କ निकटरे उभा हे पारि प्रभु हम समस्त को प्रचुर भाबरे आशीर्वाद करंतु आ गोटे प्रकृति रे कहबा कले जने प्रभुଙ୍କ दास हिसाब रे आपण मानकर परिवार रो भाई बंधु हिसाब रे गोटे विषय में कहूछि आम सबु एरियल मिनिस्टर रो परिवार समस्ते आमे निष्कलंक रही प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद अधिकारी हेबा प्रभु ई वाक्य द्वारा हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन विशेष करी मु धन्यवाद दउछि मते समय देथिबा लागि हम परिवार पे प्रार्थना करंतु अवश्य मो भौणी को तो किछि कहि पारले नै से मते वाक्य कहबा पे तो कहले मते पतला झाड़ा होउछि तथापि वर्तमान पर्यंत मो अस्तव्यस्त किछि हेई नै प्रभु अनुग्रह करिसंती आ तांकर जीवित सत्य वाक्य अनुଯାयी से एते समय पर्यंत मते रहबा पे मते सुजोग देइचंती आशीर्वाद करिसंती सेतपे प्रभु को धन्यवाद दउछि आमेन 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 गॉड ब्लेस यू आमेन धन्यवाद आज्ञा